جبل استقامت محافظ ناموس صحابہ حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں گے۔ جبل استقامت محافظ ناموس صحابہ حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام اکابرین ملت مشائخ اعظام اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں حاضری ملاقات اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس استاذ العلماء مفتی اعظم پنجاب ہم سب کے محسن حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب بھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ میں نہیں چاہتا ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ وقت لوں، میری کوشش ہوگی کہ حضرت کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ہو سکے۔ بہت عرصے کے بعد اس اجتماع میں حاضری ہوئی ہے، حضرت نے ہمیشہ اس محبت کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا اجتماع شاید پاکستان کے کسی مدرسے کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ 3 روز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جلسہ کرے بھی تو 1 روزہ جلسہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کا 3 روزہ جلسہ پہلے ہوا کرتے تھے، اب اس کی مثال ایک ہی ہے، اور وہ مثال عبداللہ ابن مسعود ہے۔ میں اس کے بعد ان تمام طلباء کو جنہوں نے کی دستار بندی ہوئی ہے اور جو آج عالم بنے ہیں اور انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے پرفتن اور پورا شوق دور میں اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ کیا اور مدرسے میں بھیجا، اور مدرسے میں بھیجنے کے بعد آج اہل مدارس نے اور خصوصاً عبداللہ بن مسعود نے ان بچوں کو جو انہوں نے مدرسے کے حوالے کیے تھے، آج شیخ ان کو گھر کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ایسے نہیں کر رہے، ان کے سر پر دستار سجا کر، انہیں جبہ پہنا کر، انہیں کتابیں دے کر، انہیں سند دے کر، انہیں بخاری پڑھا کر، انہیں مسلم پڑھا کر، انہیں ترمذی پڑھا کر، انہیں نسائی پڑھا کر، انہیں قرآن پڑھا کر، ترجمہ پڑھا کر، حدیث پڑھا کر، فقہ پڑھا کر، ادب سکھا کر، علم سکھا کر، عظمت دے کر اور عالم بنا کر دے رہے ہیں۔ تم نے دیے تھے تو ایک بچہ تھا، انہوں نے دیا تو عالم قرآن تھا۔ یہ مدارس کی نسبت ہے کہ یوں نسبتیں دے کر جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نسبتیں آپ کے سامنے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، ہر چیز ہی بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں چھپانے کی چیز ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جو سال میں پڑھایا وہ سب بتا دیا، جتنے تخصص والے وہ بھی بتا دیے، جتنے حفظ والے وہ بھی بتا دیے، ناظرے والے بھی بتا دیے، بنات بھی بتا دی، عالمات بھی بتا دی، قاریات بھی بتا دی، سبھی بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چھپنے چھپانے والی باتیں نہیں ہیں، یہاں پڑھنے پڑھانے والی باتیں ہیں۔ اسی لیے کچھ عرصہ قبل ایک شخص نے ایک تقریر میں کہا کہ ہمیں اوریجنل قرآن مل گیا، وہ بیچاروں کا کہیں رہ گیا ہوگا کسی جگہ پہ،
गए कि अभी तुम्हें तो मिल गया, तेरे बड़ों को जो नहीं मिला था उनका क्या हुआ? भी उनके ईमान के मसले में, उनके ईकान के मसले में, उनके इल्म अमल के मसले में तुम्हारी क्या राय है? अपने बड़ों के बारे में क्या कहेगा जो कुरान के बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गए? चलो तेरी तो किस्मत अच्छी थी, बदकिस्मत तुझे ओरिजिनल मिल गया और तूने ब्रिटिश भेज दिया और वह उसकी तहकीक करवा रहे, लेकिन तेरे बड़े जो गुजर गए उनको मिले ही नहीं था, वो क्या करेगा? हमें तो जब से ये गारे हीरा से आया है आज तक हमारे पास है, सीनों में मौजूद, किरदार में मौजूद, गुफ्तार में मौजूद, अखलाक में मौजूद, अमाल में मौजूद, जिंदगी में मौजूद, तरीकत में मौजूद, शरीयत में मौजूद, सियासत में मौजूद, किरदार में मौजूद, गुफ्तार में मौजूद, जिंदगियों में मौजूद, उसूलों में मौजूद, दस्तूर में मौजूद, मंशूर में मौजूद, घरों में मौजूद, मकानों में मौजूद, मकीनों में मौजूद, पहाड़ों में मौजूद, दरियाओं में मौजूद, शहरों में मौजूद, कायनात के जर्रे जर्रे में तो मौजूद है ही है। इधर आ तुझे दिखाऊं, मेरे बच्चों के सीनों में भी पता चला हम छुपने छुपाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले भाई, कल भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते, और बता दो उन्हें हम मरते दम तक पढ़ाते रहेंगे। अगली बात, हम क्या पढ़ा रहे, हम क्या पढ़ा रहे? मुझे एक आदमी कहने लगा, मौलाना साहब आपकी तालीम में और हमारी तालीम में क्या फर्क है? मैंने वैसे बरजुस्ताई कह दिया, इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फर्क है। मुझे कहने लगा, मौलाना साहब ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप आसमान पे चढ़ गए और हम जमीन पे रह गए? मैंने कहा बात निसाब की है, बात निसाब की है, और आगे बढ़ोगे तो फिर बात हिसाब की है, बात निसाब की है, गड़बड़ करोगे तो फिर बात हिसाब की है। उसने कहा निसाब की कैसे? मैंने कहा तुम्हारे जितने दुनिया के फनून और उलूम है उनके निसाब को ढूंढो तो जिधर से जाओगे जमीन पर ही मिलेगा। हमारे निसाब पर आओगे तो निसाब जमीन से नहीं आसमान से आया है। हमारे मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, ये जमीनी नहीं आसमानी है। तो जब हमारा निसाब आसमानी है तो तुम्हारा इल्म जमीन तक और हमारा आसमानों तक। और मैंने कहा इसकी दूसरी मिसाल समझो, हमारी मदारिस को अल्लाह ने एजाज दी है। दुनिया वालों, लोग मदरसों के खिलाफ क्या कुछ कहते हैं, लेकिन मेरी ये बात सुनकर अपने घरों में जाकर इन मदारिस वालों को हाथ उठाकर दुआएं देना जिन्होंने तुम्हारी दुनिया को आबाद किया हुआ है और तुम्हारे मुस्तकबिल को महफूज किया हुआ है। रब्बुल जलाल की कसम, हज़रत दरखास्ती की रूह को ये सारा सवाब जा रहा है जिन्होंने गली गली मदरसा खोलने का कहा था और कहा था कुरान पढ़ो पढ़ाओ। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी, आज समझ आ रही है कि हर गली से कुरान की आवाज आ रही है। पहला दिन है, आप बच्चा मदरसे के हवाले करते हो, बच्चा भागता हुआ मदरसे में आता है, कारी साहब बच्चे को बिठाते हैं और बिठाकर पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला दिन है, ये पहला दिन बच्चा मदरसे में है, पहला दिन है। इस पहले दिन में ही इसकी शान देखो, बैठा हुआ जमीन पर है, निस्बत आसमान पर है। किसी ने कहा मौलाना साहब एक ही लम्हे में निस्बत आसमानों पे कैसी चली गई? मैंने कहा सुनाओ। बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, अल्लाह ने आसमान से उतारी है, जिब्राइल अमीन इसे लेकर आए, रसूल खुदा ने इसे लिया है, हुजूर ने सहाबा को दी, सहाबा ने ताबीन को, ताबीन ने तबा ताबीन को, फुकहा को, उलमा को, हुफ्फाज को, कारियों को। बात चलती चलती खानपुर अब्दुल्ला इब्ने मसूद में आ गई, उधर से चली यहाँ तक पहुंची। एक बच्चा देहात का आया, इनके सामने बैठा, कारी साहब ने बिस्मिल्लाह इसे पढ़ाई, उसने पढ़ ली। तवज्जो करना, उस बच्चे ने कारी साहब से पढ़ी, कारी साहब ने अपने कारी साहब से, उसने अपने उस्ताद से, उसने अपने उस्ताद से, उसने अपने उस्ताद से। बाबा बात पढ़ेगी तो वली तक पहुंचेगी और बात जब भी वली से पढ़ेगी तो अली तक पहुंचेगी। बात वली से पढ़ेगी तो अली तक पहुंचेगी, बात अली से पढ़ेगी तो नबी तक पहुंचेगी, बात नबी से पढ़ेगी तो खुदा तक पहुंचेगी। पता ना पहला दिन था, निस्बत यहाँ से चली वहां पहुंच गई। और तो जो ये निस्बत है,
सीने की है। मैं निगाहों की निस्बत बताने लगा हूँ। इस बच्चे को इसके उस्ताद ने देखा, उसको उसके 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 उस्ताद ने देखा। बात बढ़ते बढ़ते बढ़ेगी तो सिद्दीक तक जाएगी। किस तक जाएगी? किस तक जाएगी? सिद्दीक तक जाएगी। और सिद्दीक ने किसको देखा? और सिद्दीक ने किसको देखा? अबू बकर ने किसको देखा? किसी ने लम्हे में देखा, किसी ने बकत में देखा, किसी ने आन में देखा। अबू बकर वो है जिसने हर लम्हे देखा, हर आन देखा, सुबह में देखा, दोपहर में देखा, शाम में देखा, निगाह उठा के देखा, सोते में देखा, जागते में देखा, बैठते में देखा, उठते में देखा, चलते में देखा, खाते में देखा, बैठे में देखा, बचपन में देखा, लड़कपन में देखा, जवानी में देखा, शबाब में देखा, मक्का में देखा, गार में देखा, चलते में देखा, सफर के अंदर देखा, यूं नहीं झोली में लिटा कर देखा, निगाहों को चेहरे पर लगा कर देखा, नमा बनवा हर लम्हे हर हाल पलटते झपटते उठते आते जाते बैठे देखा। और जिसने जिंदगी सारी देखा उस सिद्दीक ने हुजूर को देखा, हुजूर ने उसे देखा। आज इस बच्चे ने अपने उस्ताद को देखा। कहने बाद देखा, बोलना सब क्या कहना चाहते हो? मैं कहने लगा मुक्ति मुका। तवज्जो, मौलवी साहब मुक्ति मुका कि जरा सच सुना। लोग कह रहे होंगे आप मौलाना साहब कौन सी दुनिया में चला गया है? मैं उसी दुनिया में आ रहा हूँ जिसपे आप देखना चाहते हैं। निसाब हमारा कुरान है, जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज आकर मदरसे में बैठकर पढ़े तो निस्बत आसमान पे चली जाती है। हदीस अपने उस्ताद से पढ़े तो इसकी निस्बत चली जाती है। उसने फला से पढ़ी, फला से पढ़ी, फला से पढ़ी, फिर सहाबी से पढ़ी। आप बुखारी शरीफ शुरू करते हैं तो बात उमर की आती है, बुखारी शरीफ खत्म करते हैं तो बात अबू हुरैरा की आती है। आगाज करते हो तो रावी उमर है, इख्तिताम करते हो तो रावी अबू हुरैरा है। आगाज में भी प्रोग्राम करते हो, इख्तिताम में भी प्रोग्राम करते हो। दुनिया को बताते हो आगाज होने लगा तो नाम उमर आ गया, इख्तिताम होने लगा तो नाम अबू हुरैरा आ गया। कहने वाला कहता है मौलाना साहब क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा हमारा निसाब कुरान है, हमारा निसाब हदीस है। कहने लगे इसका क्या माना है? मैंने इसका माना यह हुआ कि सबसे पहले इस कुरान को पढ़ने वाले कौन है, देखने वाले कौन है, समझने वाले कौन है, कुरान में आने वाले कौन है। कहने वाला कहता है मौलाना साहब जो दुश्मन मत डालो, अपनी बात बताओ क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कुरान का तस्करा करते हो, कुरान सहाबा का तस्करा करता है। तुम कुरान की बात करते हो, कुरान सहाबा की बात करता है। तुम कुरान की तारीफ करते हो, कुरान सहाबा की तारीफ करता है। सुनो लोगों सुनो, तुम्हारे बच्चे कुरान अपने सीने में महफूज करते हैं। कुरान ने सहाबा को अपने सीने में महफूज किया है। वो आसमान पे सितारे चमकते हैं तो कुरान में सहाबा चमकते हैं। कुरान में सहाबा समझते हैं। कोई हदीस की किताब, कोई एक हदीस भी ले आओ, रसूल का नाम लेकर सुना लो। चलते चलते रावियों के नाम लेते लेते सब पर बहस करते हो। ये कौन है, ये कैसा है, ये कौन है, ये कैसा है। बात सहाबी की आती है, चुप हो जाते हो। पूछता हूं तहकीक कर, सवाल कर, बहस कर। कहते हैं जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं? क्या बहस उस पर होती है जो मालूम ना हो। ये कुरान में है, सुन्नत में है, तौरात में है, ज़बूर में है, इंजील में है। इनकी सिद्ध की बात, वफा की बात, नमाज की बात, दीन की बात, शरीयत की बात, तबीयत की बात, मिजाज की बात, तालीम की बात, अज़मतों की बात कुरान में है। तहकीक उसकी की जाए जो किसी और किताब में हो। ये तो कुरान में चमक रहे। सुनो कुरान इनमें है, ये कुरान में है, कुरान इनके साथ है, ये कुरान के साथ है। और कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान ने लिखा है। कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान इन्होंने लिखा है, इनको कुरान ने लिखा है। कुरान इन्होंने बताया है, कुरान ने इनको बताया है, कुरान इन्होंने समझाया है, इनको कुरान ने समझाया। कुरान इनमें चमकता है, ये कुरान में चमकते हैं। अगर सहाबा दरमियान से निकल जाए पीछे बचता मदरसा नहीं बचता, खानका नहीं बचती,
فراست نہیں بچتی، حکمت نہیں بچتی، علم نہیں بچتا، عمل نہیں بچتا، تقوی نہیں بچتا، طہارت نہیں بچتی، بزرگی نہیں بچتی، ایمان نہیں بچتا، سلامتی نہیں بچتی، نیکی نہیں بچتی، عظمت نہیں بچتی، پیار نہیں بچتا، محبت نہیں بچتی، عقیدت نہیں بچتی، الفت نہیں بچتی، سجدے نہیں بچتے، قیام نہیں بچتا، رکوع نہیں بچتا، سجود نہیں بچتے، روح نہیں بچتی، دستور نہیں بچتا، منصور نہیں بچتا، اور سبھی کچھ بچانا ہے۔ آؤ ترے صحابہ پہ کھڑے ہو جاؤ، دنیا کو بتا دو ہم صحابہ کے غلام ہیں، گستاخی کے صحابہ برداشت نہیں ہوگی، دنیا کو بتا دو یہ قوم کو ہوش کو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ 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 صحابہ۔ قرآن میں صحابہ، نماز میں صحابہ، روزے میں صحابہ، حج میں صحابہ، جہاد میں صحابہ، دین میں صحابہ، شریعت میں صحابہ، سنت میں صحابہ، طریقت میں صحابہ، مزاجوں میں صحابہ، نظام میں صحابہ، اخلاق میں صحابہ، کردار میں صحابہ، گفتار میں صحابہ، مسلم میں صحابہ، بخاری میں صحابہ، ابو داؤد میں صحابہ، امام ترمذی میں صحابہ، نسائی میں صحابہ، حدیث کی کتابوں میں صحابہ، فقہ کی کتابوں میں صحابہ، مسائل میں صحابہ، مناقب میں صحابہ، عظمتوں میں صحابہ، عزتوں میں صحابہ۔ اسی کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کتنے علماء بن گئے، واہ صحابہ واہ، مدرسہ چمکا ہوا ہے، واہ صحابہ واہ، قائد آج بات کر رہے ہیں، واہ صحابہ واہ، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، واہ صحابہ واہ، نمازیں ہو رہی ہیں، واہ صحابہ واہ، اذانیں ہو رہی ہیں، واہ صحابہ واہ، سیاست ہو رہی ہے، واہ صحابہ واہ، ایمان کی بات ہو رہی ہے، واہ صحابہ واہ، خانقاہ آباد ہے، واہ صحابہ واہ، تبلیغی جماعت چل رہی ہے، واہ صحابہ واہ، جہاد ہو رہا ہے، واہ صحابہ واہ، کامیابیاں ہو رہی ہیں، واہ صحابہ واہ، فتح ہو رہی ہے، واہ صحابہ واہ، بلندیاں مل رہی ہیں، واہ صحابہ واہ، اسلام کی بات ہو رہی ہے، واہ صحابہ واہ، انسانیت ملی ہے، واہ صحابہ واہ، شرافت ملی ہے، واہ صحابہ واہ، محبت ملی ہے، واہ صحابہ واہ، پیار ملا ہے، واہ صحابہ واہ،